kambe mi nga hleketa ku a ni kona ne ni kona enhlekani mingisero mngana rona FM na kuhlekanisa ku ronga yingisela xixexo ko ka nhlekani lowu mina ni khalanga pet matebula n'wana rismat wa jimo xithangwa ma xingiritano wa xicecera makunelo wa ndandadzi a ku amukela mingisero meka nongona ku Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ravumbirhi siku ra vumkhuve nkaye ra n'hweti leya ya ndzati lembe na magidimbirhi makumembirhi nharhu kasi ke nongona ku Afrika wa vulavula muhumelerisi ncedani Eric Mabasa hi famba swi nga fikela ka hafu ku pela wara ya n'hweti ndlela hinkwato tikongoma a TZN eka masipala wa Tzaneen siku lera ra mune ra n'hweti leya Hukuri ene ni swi twile ku khale mi kha mi lava ku tiva ku kahle mi hakela mali muni ni ta mi byela ku nga ri khale kambe mi swi ri tano mingisero me kwalo nga yingisela ri koho nhlekani lowu a khensa swinene namuntlha ka Afrika wa vulavula hi lava ku ta twa timhaka leti na letiya leti u nga na tona ku fikela ka hafu ku bela wara ya 12 kasi ke hafu ku bela wara ya 12 hi ta bula na va Rand Water lava a hi fanele hi bule na botolo hikokwalaho ka ku va hi nkarhi wa hina wu xaviwile se hi kota ku va kotanga ku va hi bula na vona se hi ta bula na vona va Rand Water va hi byela kahle xiphiqo i yini un'wana mingiseri a kha ni vutisa tolo hi nga ri moyeni a ku kahle handle ka Springboks i yini xin'wana xi fambaka la tikweni leri se mina hayi a ni tivi kumbexana hi ta twa n'wina loko mi kha mi hi bela riqingho ka 0860 002 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 na hi nga ta nakambe 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta va hi kota ku twa n'wangulo wa n'we kwala mi nga yingisela mi ri kona ku njhani ra hisa dyambu leswaku na n'waka ri ta hi hiso kambe ke ni teka riqingho lerani a ni ta ka leswi hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ni xavi xitandi hi 2018 August amahlangula kusuka ka xikokwani munhu a ti efa kambe loko ni sungula migingiriko yo lunghisa xitandi ku na vanhu lava taka va ku a ni pfumeleriwi ku aka ndhawu liya loko ni hlanganisa na ndhavuko ya xikokwani ndhavuko ya xikokwani va vula ku famba aka kambe nga ri mina ni ri lexi na vana van'wana ni nga xava na vona xitandi hi kuma swilo swo fana so ni kombela ku pfuniwa ni ka vayingiseri lava hi nga xava swin'we switandi ku hi yisa ku emahlweni hi ku tindhawu leti na mina tihlanganisa na vona a va koti ku ni pfuna inkomo mi ta khensa swinene hi mina khatlakhatla kwala giyante xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula It's also mingisero mngana lona FM 0860 tirhisana mathevela dp@sabc.co.za Afrika mungana i Twitter handle a hi twaneni ku mi angula mi ku yini nhlekani lowu mingisero me timhaka tingani leti mi nga ku mi ri na tona mi nga tsakelaka ku va hi bula ha to hi ndlela yeleyo mi rhamba mingiseri 0860 timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swa jinga swi antswanyana ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka siku ra namuntlha swi tikomba swi kha swi antswa se a hi tivi ku swi nga va swo vula yini hi ndlela yoyoleyo 0860 un'wana mingiseri loyi nhleka Mpfukeni Bothead. Mpfukeni njhani Mpfukeni xikhulu. a khensa Edi la ka Miyesh. a hi buti Bothead man a ni khe ni cheka like tanihiloko hume hlayahlayo ta ti-province na national ta hala ka xiphorisa ni cheke ku high rate ya crime yi le henhla ngopfu ene like hina tanihi vaakatiko hi fanele hi sapota maphorisa mara swi tikomba nga ku the whole South Africa hi le ku sapoteni ka maphorisa tona ni khe ni cheka xiyenge lexa xa vukorhokeri xa maphorisa the whole xa crime watch ka e-TV ni ya kuma ku ri stats xi va xi ri henhla ka ku dlayiwa ka maphorisa se hina ene xin'wana hi tlhe ni ya cheka ni kuma ku ri ku ve na phorisa leri ri nga biwa hi maakatiko emahlweni ka vaakatiko va xuta tivhidiyo matshan'wiwo hina tanihi vaakatiko hi protect ku vavisaka phorisa rin'we ri controla close to 40 ya vanhu se hina hi ri vaakatiko a hi sapoteni maphorisa ma hina tani ka xikombiso hina laha hi tshama kona la ka Miyesh we are going to open Miyesh police station hi October leyi nga ta va responsible ku nga ta khoma na vanhu va the whole year so let's support our police officers vugevenga byi humela ka hina hi ri vaka xigevenga yi tshama na hina phorisa ri nge hayi ri suka a Giyani or ri suka a Tzaneen or Polokwane ri ta tiva xigevenga xa haleni hina hi ri vaakatiko are the one who supposed to support maphorisa ma hina
se mina lexi la ku xi vula ni la ku vula ku a hi sapoteni maphorisa ma hina hi hlayisa tivhene ta hina hi ri vaakatiko leswiya swa ku loko ri vhetiwa ku na xigevenga xo karhi a ku ri ku ri community yaleyo yi va ku tani ka xikombiso sweswaku le ku yiweni ka tihomu tani ka xikombiso le ka vahosi Maphindana a block 2 ku dlayiwe tihomu to tala ngopfu botpet ku le ku dlayiweni ka tihomu a block 2 so to act ringe hari ta tiva xigevenga se vaakatiko a hi khomanini hi sapota maphorisa ma hina without hina hi ri community members hi nga sapotanga maphorisa ma hina ma nge koti ku tirha xikulu xa mina ni mi twi bota mi hlayiseka ni hlayiseka na n'wina akhensa 0860002543 tirhisani nomboro yaleyo hi twa n'wangulo wa n'wina n'wana mingiseri loyi nhlekani maxi mpfukeni hi pfukeni njhani milangoni mpfukeni ni xeweta vanhu hinkwavo tikweni akhensa maxi ni kombela ku vuyela ndhakunyana loko ri ku yize yi vulavuliwa hi yona ku talatala ku lahliwa ka Mangosuthu mi ni khomela swinene a ni nga ri kona ni nga no la ku phemanyana swintsongo maxi ku lahliwa ka Mangosuthu Buthelezi prime minister ya Mazulu swi vi swi saseka swinene loko sika ntintiwanyana hi loko mupresidente wa hina Mahashi a khumbi mhaka yin'wana yo komba leswaku leswin'wana na swin'wana a hi swi tshikeni marito man'wana no la ku komba mhaka ya ku kulukumba luya a ni attack munhu I'm not playing a man I'm playing the ball kuna swo tala Mahashi nga kuna nongonoko wun'wana kwala ka platform yaleyi hi nga tshama hi vulavula hi swona ku an tsakerini TLC yi tsandzekini Mahashi ku hi kuma vuxokoxoko xa kahle vo sharpville vo ku halaya ka ku yayarheliwa ka vanhu migama liya between vo 1970 ku fika kwala ka vo 1976 kuna swo tala na vuxokoxoko byo tala lebyi ntlawa wa IFP Mangosuthu Buthelezi in particular as a leader ungaku anga swi paluxangiku hi nga swi tiviku kahle ku vi ku humelela yini ku vi na swo tala leswi nga humelela Mahashi and for a man of that caliber ku avitaniwa a freedom fighter yes hi nga swi debate kun'wana una mavonelo ya yena mara no twanga ku kuna swo tala leswi ku vula ntiyiso loko ri ku amitwini speech xa president kuna la nga fika phemanyana vulavula sweswo swa ku nga ku kahle lava sweswo swa ku mo hi nga vulavuli to tala hi ta vona history na swin'wana ku hi nga pfinilisi ku rhula na swin'wana mara nga ku ha kolotiwa mahungu lama Mahashi kambe mi nga mi n'wina mi kanatana na ku a nga ri mulola ntshunxeko a nga ri yona Mahashi kahle hi vi na problem yin'wana ya ku back then challenge leyi nga va na yona as tiko Mahashi a ku ri ku lweni ka vantima hi vantima loko ni languta ka ANC na IFP sweswo ko va swin'wana leswi lava nga kula hi nkama luwa va ta swi twisisa va ta swi tiva ku ni vulavula yini Mahashi hambi ni nga tlhovotseli ngopfu ku hi ta kumeka hi siyela van'wana na ku xiyenge xa National Party back then Mahashi onge a xi sapota IFP Mahashi a swi talangi mi twa information leyiwani yi vulavuliwa ko tala na ku knowing Mazulu kumbe rixaka ra Zulu ku i vanhu van'wana lava va dume hi tinyimpi no ka ni nga tivi kumbe ku va na ku chava ku hi nga vulavuli swo tala hi nga ta pfuxa swilo swa tolo mara no twa nga ku tanihi tiko Mahashi loko ri ku vula ntiyiso IFP a va fanele ku va ti-freedom fighters a va deserve that title a no twa nga ku a hi fanele hi phameliwa na vuxokoxoko byin'wana bya leswi swi nga tumbela ku IFP a ku ri freedom fighters van'wani va yi languta hi tihluri ra ku lwela ntshunxeko swi anamini ku lwela ntshunxeko a swi vuli ku lwela valungu na vantima lwela ntshunxeko swi anamini na hi leriya ra ku na leswa swa kumbexana un'wana a nga fika ku sweswi i lwela ntshunxeko wa rixaka leri ra ririmi leri mhini vulavulaka hi rona kambe ka i ntshunxeko lowu ka mani mi kuma ku ka vanhu va lava va nhlonge yo fana na mina na vona masivo so kumbexana loko mo yi languta kumbexana na hi context yaleyo mi nga fika ka ku ka vula na hi aka lwela ntshunxeko hi yo mhaka mi kuma ku vanhu vo fana na vo va rixaka ra Mazulu a va n'wi xixima hi mhaka ya ku ya hi vo i va lwerile ntshunxeko wa vo mi ta tsundzuka loko a kha lwela timhaka tetiya ta va Ingonyama Trust mi ta tsundzuka loko a kha a ringeta ku vona ku tanihi rixaka ri fanele ri sala ra ha ri na tihosi ti nga kota xintu hi ku a ku ri na moya lowo ongeti na timhaka ta tihosi swi ta vhe swi helela moyeni exactly kona loko loko yini loko vo swi veka swi va clear Mahashi ni tsakela point ya n'wina ku ni loko a vo swi veka swi va phaku
freedom fighter hi tlhelo ra ku aka rixaka ra maZulu. Se the minute u la ku attacha ku vu freedom fighters nationally nga ku se na ku halaka vo matsotsosele a ri freedom fighter kun'wana kwalanyana swo ka swi nga tshamisekanga hi ndlela liya mara loko a swo vuliwa specifically ku you know what aka rixaka ra maZulu ulweli ntshunxeko wa maZulu hi ndlela leyiwani mara loko swi vulavuriwa in a bigger context nga ku u lo lwela ene mintshunxeko leyiwani maxi loko se ni ta heta sweswiwani loko no vulavula hi freedom sweswi nga ku vulavuleni ni ta boheka ku ni fanele ni angarhela na vanhu van'wana mara back then hi vo 1976 loko hina hi tswaliwa maxi laha loko u vulavula hi ku lwela ntshunxeko a swi twala ena a swi ri clear ku u vulavula yini ku a ku ri ku tshunxeka ka munhu wa ntima aka leswi a swi ri ku humeleleni hi nkama wa kona kwa ku language ya politiki i language ya politiki ni khecela mas khezela botamen 0860002543 wena uri yini esweswo mingisero munghana lona FM 0860002543 imakumembiri imune timinete ntsena ibile awara ya 12 un'wana mingiserelo nhleka epfukeni njhani mavona epfukeni bot vanhu va ha chavi ku chayisa hi movha masiku lama ni swi tivi timhaka ta road accident fund kumbe njhani wo fanele va nyizela kumbe i yima va hindza kwala movha va fanelaka ku famba kona no a ku na xo biha muhaxi wa mina a ha ri ka n'hweti ya mfuwo na ndhavuko swi ngezi ku i heritage month muhaxi a ni hlaya article yin'wana ka mavhiki ma nga hundza yi tsale hi lecturer wun'wana very Izelda Booth. She's a pharmacist and academic lecturer at the Department of Pharmacy and Pharmacology at Wits University. A kombisa nkoka wa traditional medicines. Loko a wu compare na leswi vulaka conventional medicines leswi loko hi twa ku vava hi ku ya chemist kumbe ya pharmacy ya xava mirhi. Nga ta kombisa muhaxi ku vanhu va ku tala ha swi tiva ku mirhi ya xintu ya tirha mara ha chava ku yi tirhisa. Leswi swi endlaka ku hi chava ku yi tirhisa loko ku ri munhu wo fana na mina ni khongelaka munhu un'wana a ni vona ni kha matluka ni ma sweka ni mahlata ni ma sweka hikuva ni endle research leyi yitsongo ni nga ta va ni endlile ku swa pfuna mati ma kona vanhu van'wana va swi teka hi ndlela yin'wana yivo i mhaka ya ku na a so called a colonized mindset leyi vanhu va maAfrika ha ri ku na yona ka article leyi ni yi vulaka muhaxi loko a swi lavisini mhani leyi a swi loyi i kume leswaku 80% ya maAfrika va tirhisa murhi wa xintu ene wu le ku va tirheleni sweswi ni vulavulaka na n'wina aka xigwitsirisi na nchumu lowu va vulaka ginger i ri mintsu xilo lexiya loko ni xi langutini and then xa tirha swinene loko ni researchini swi tikomba xi kha xi tirha swinene ka ku nga va timhaka ta ti-high blood ku nga va timhaka ta yini na yini swilo swa ku hambanahambana swa tirha swilo leswi so lexi ni lavaka ku xi kombisa i timhaka ta ku vanhu a va kumeke va hluvula miehleketo liya ya ku xin'wana na xin'wana lexi nga cultural it is demonic. Xikwembu a xi ndlangi xihoxo ku kumeka xi endla mimirhi leyi xi swi tivini leswaku hi ta hanya hi yona xihoxo hi loko kumbexani sweswi no tibyela ku ni wa yindlu ya ku pfumela ni ya ku consulteni kun'wana ni kuma mirhi ka sweswo layini yaleyo mina a ni fambi hi yona mara lexi ni lavaka ku xi tshikelela muhaxi i timhaka ta ku mimirhi ya xintu ya tirha hi byela na misinya lomu makaya hi tshama kona ku ya tirha hi swi tivi ene ya tirha mirhi liya misinya liya ku nga va matluka ma kona loko na ha lava ku huma moyeni n'we muhaxi mo ni la ku kombisa ku bava wa mina nga ni tswala migiyo loko a vona homu yi vabya yi tlele hansi a heta kumeka a teka movha hi famba hi ya nhoveni ku ya phapha mahanti ya nsinya wun'wana ve ri mvhangazi na ndzopfori na un'wana nsinya swi kumeka swi vuya swi kandiwa swi swekiwa homu yi nwisiwa yi pfuka yi famba yi ya kudyeni yi hanya la ku kombisa yini timhaka ta ku a hi suseni ku coloniziwa loko hi nga na kona hi tunga ku mimirhi ya xintu loko hi nga yi kumangi a pharmacy swi na vudemoni a swi na vudemoni na katsongo sweswo swi ya hi ku wena i na vutivi bya ku i fanele i tirhisa ku yini na so a ha ri ka n'hweti ya mfuwo na ndhavuko a hi swi tiveni ku misinya leyi nga kona laha i timhaka ta ku xikwembu xi yi endle hi xikongomelo ku hi hanya hi yona hi nga teki ku ri mademoni kumbexani moya ya thyaka kumeka munhu a kumeka a kha a tirhisa murhi lowu nga humeki a pharmacy kumbe a chemist
Kasamin 0860002543 nangana ku Afrika wa Vulavula un'wana mingiseri lo nhleka riperile papa mpuke mile ku yin'we mile America na ni kwala ka papazela so mi ngo riperile xoyi ani hi tolovele ku nghena ka nongonoko lowa na vusiku na sorry ma i hlekani se swi vula ngo nghena kun'wana kun'wani a mi langi mi ku mina ni tirha hi laha a hi mitsoneni mi ri yini n'we ni kombela ku tatisanyana kumbe ni ta na mavonelo man'wani lama ma nga ta na boti aid kwalano hi tlhelo ra vugevenga so mina a ni la ta vutisa papa ku sweswi ni na problem ya ku swiviju atikweni a swa ha endliwi khale loko ku fika munhu atikweni a nga tshami kona a ku va na xiviju vanhu va byeliwa ku sweswiwani hi na munhu loyi a nga ta u suka ka Jimgala lomu kumbe u suka kwihi i mani vito ra yena loyi a nga tangi hi swo biha la ka papazela ku yo humelela swin'wanyana le a tshama kona kumbexani i vanhu lava va makwerhu va hina lava va humaka ematikweni me le handle vo fika atikweni va tshama papa va tshama mu kuma munhu loko mi pfuka mu kuma makhelwani kwala tlhelo ka n'wina a mu tivi so ni la ta na mhaka leya ku swi leswi a swi ngeteleli vugevenga xana atikweni na hi ku loko mo swi langutisisa kahle varhangeri va hina ingaku na hina va fika va hi lahlela mavoko loko swi ta ka mhaka yaleyo ya vugevenga hi ku loko vanhu va fika munhu a ta hi kun'wana a hi swi tivi ku u ti yini kumbe u dlele munhu leyi a sukaku kona kumbe u hlongoliwe hi ku yiva kumbe swin'wanyana ivi a ta ka papazela hi vona se a ri na xitandi a hi n'wi tivi munhu loyi swi leswi a swi ngeteli vugevenga xana varhangeri a va hi lahleli mavoko kwalano na hi vaakatiko number 20 thank you kesi 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela timinete ta 30 leti ti landzelaka na va ku hi pfunana tanihi tiko ku kahle xiphiqo i yini lexi ndlaku ku vanhu va nga makumi mati kahle langutani timhaka leti ti nga koho a KZN ku ya hi xiviko lexiya hi fike njhani ka ku hi za hi fika la ka xiyimo xa ku vanhu lava va fanele ku va hi korhokela va nga hi niki leswi swi nga hi fanelaki 0860002543 sweswi hafu ku bela awara ya 12 a hi tweni mahungu ya awara ya n'we ta emiseko yini ni kombela mi tshika hinkwaswo leswi mi nge le ku swi ndleni mi ba mavoko mi amukela sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Lili sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni fanele ni bula na va Rand Water ne kambe ke hi ta bula na vona hi kotara ku nga si ba awara ya n'we se ke a hi tweni n'wina ku mi ri yini le ka 0860002543 loko na ha rindzele riqingho rorolero va ri va ile Mhlanganani Society for the Care of the Aged va ile Mhlanganani Society lava hlayisaka vadyuhari va rhamba vaaki hinkwavo ku va kona eka ntirho wo tlangela 30 wa malembe ya nhlangano lowu ku ta tlhela ku tlangeriwa na vadyuhari vanharhu lava nga na malembe ya ku hundza 100 ntirho lowu wu ta khomiwa hi ndlela leyi landzelaka i ravuntlhanu ra 22 September 2023 laya a Stale Drift EPCSA a Waterfall awara ya 10 lava tivisako timhaka ta ntirho lowu i tatana nyiko ngatsana hi ndlela yoyoleyo 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani xikala vito mpfukeni botet hi pfukeli n'wina minjhani mpfukeni a khensa ni la ku khumbana na mhaka yin'wana yi rhange yi nghena hi botedi na mingiseri yin'wana a vulavula yo kwalano naswona a va nga mi hlamuselangi muhumelerisi anti a hi la ku khumba timhaka ta mati sweswi hi mhaka ku se hi la ku bulana lava va mati kambe hambiswiritani hi ku semile moyeni hi tsana ya ni twisa ku ri before hi ta rhangisa ngoma maphorisa na ku hina vaakatiko botet vugevenga byi le makaya byi le madorobeni bya hambana naswona so loko n'wana a ri xigevenga hina vatswari hi ri yini because i n'wana wa munhu laha swi nge endleki botet loko mi ri mutswari kwalani n'wana wa n'wina a tlhupha mi nga swi tivi so mina point i ku hina vatswari i vana va hina lava hluphaka yena a fanele hi teka vutihlamuleri so a ni nga risi ngopfu i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi mi yi hlamuselaka hi ku kavula i nuna wa un'wana
endisa ya un'wana I malume wa un'wana kun'wana ku za ku fika na la anga papa wa un'wana maswona loko ri ku wa xinuna va tshame na vona vanhu va lava kwalani mara hi ri yini wa hi fanele a hi rhangisa ka maphorisa ku ri na swi tiva n'wana mi wa hlupha mandlisi so a hi ve na vutihlamuleri yini na loko munhu bote tanihi lava va nge ti munhu wa swi kota ku a ta tshama a swi kona swa ku munhu a ta tshama njile a pfuka ri makhelwana mi nga swi tivi ya la nga ta na yena o la a nga kahle nge kahle xigevenga jarata ra wena maswona I fanele va na vutihlamuleri na wena so hina vatswari vana va hina va hlupha so there's no need ya ku mina fanele na rhamba tiko leriwani ta khoma n'wana wa mina mina fanele loko n'wana wa mina a hlupha mi hi nexe ni ngi landzela maphorisa va ngi discipline maswona so swi hi ndlela leyo botete nga rhangisi ngopfu vaakatiko maphorisa hina n'wana wa wena wexe I fanele n'wi tiva ku a hanyisa ku yini loko izi suku ya tlela n'wana wa wena nga se vuya na le kaya I va I le kwini n'wana wa homa 12 I le kwini I loko ungaseni we itela a swi kona sweswo but a swi kona I hungasa ku we I fanele ku va na but va fanele va swi tiva ku a mutini nghena wa hi nkarhi muni mandzi unless mi nga ri kona va va na ku yiva nyana hayi swa ku always we tlele n'wana u kombo jaba but inkomu nametweni un'wana I tshama swi vula a ku vana a va twi ngopfu loko I nga ri na nchumu xo va nyika a hi nge I papa kumbe mhani a wu tirhi a na peni veri vana na vo va landzelela kwalano loko se fanele I ku hi nga tshamisekani va languta ku mara ba yi nyiki nchumu se va antivi kambe yin'wana tlhelo leri kumbexana hi nga ri langutaku hi ndlela leyo swin'wana swa swibedhlele a Gauteng swi hamati sweswi ni vulavulako tindhawu to fana vatsakani a Davidton ni va ka Thema tin'wana tindhawu leti ku nga hamati hina hikuva swi ndleki hala xilungwini hi fike njhani la ku na vanhu va nga fika va tshama va kuma swilo swi ka swi famba va tshama va tsakisiwa hi ku swilo swi le ku fambeni va nga kunguhateli vumunduku hi laha hi nga kona namuntlha la kambe ku na vayingiseri loyi sentere hi bula ta mati hi ku yimele ku bula na mani kumbe sesi Makinosi ku nga ri khale kambe ke a hi twi wena ku ri yini nhlekani ayi tata pheo minjhani pfukeni minjhani papa hayi thisile hayi kho leyile kusuhani ngopfu na mina masitwa loko ma za mi khumba mati ni ta nghena xirinda ne papa ni tirha hi swona tata pheo ni tshame ni nghena kwala hi vulavula loko ku kha ku vulavuriwa na masipala wa Mopani ni kombisa ku ni yo nyika xikombiso loko xana loko ni tshama ni ri nexe ni sweka hi xitsuri loko se ni ya teka nsati ni nga ha chuveka na xitrike ni ta cinca hi mhaka ku se a na ha ri nexe leswi loko la ta swi vona haleni aka tlhelweni ra mati ni nga angarhela tiko hinkwaro infrastructure leyi hi nga na yona ya khomeli ya khale ya mfumo wa khale a ku tliwangi nchumu ku upgrade kumbe ku planela ku ya mahlweni ku loko tshika ku fe lexi ta tirhisa lexi loko ku fa xexi nga kona ka ha ri na ndlela yin'wana hi nga ta yi tirhisa ku endla mati mayikumu no vula ku ri aka ti water purification leyi nga kona hi yini yintshwa ku hava tipipe leti ti ha tekaku mati kusuka ti nga nyika xikombiso ka damu leri kulukumba ri nga haleni a valley hi rona ri nga khoma ndhawu yikulukumba ya tiko hi ku supply mati infrastructure leyi nga la I ya khale yi kona yintshwa na kumbe va tshike va aka va ku hayi kho leyi hi to tshama hi parini hi bypass ku loko ku tshika ku fa leyi nga kona sweswi hi ta pfula leyi hi pa hi tirha hi leyi hi lunghisa leyi a swi kona hambi reservoir ya reservoir yinene ya tika akiwa hi mfumo apartheid to ti nga kona namuntlha ma swi vona ni hleketa ku loko ku karhi ku kula ka kuriwa hi vanhu va xikombi tindhawu ta karhi ta expanda ti lava ku na vona va kha va plana ku ya mahlweni okay ndhawu ti nga ku kuleni hina hi endlisa ku yini ku mati ya kota ku fikelela vanhu hinkwavo xana laha mati ya hlantswiwa kona loko ku risa ndhawu leyi mati ya ta kota ku va fikelela vanhu a swi endliwi khale a swi endliwi vanhu va relaxile ku holiwa mali ku holiwa mali I xiphiqo xikulu xolexo ngopfungopfu loko hi languta leswi swi nga xiswo ko fana na le xilungwini kwahala mi nga ko swa ku mati ta fika ma nga hina hi swi toloveri ku hala kaya a hi ta ma landza xiphayipanini kumbe pompini leyi hi ya gwedla ma huma mara
loko ize usuka ya a xilungwini a nga ha langutelangi swona swa ku i ta tsutsuma na swituruturu na yini hinkwaswo leswi mani mi byela swin'wana hi kona namuntlha van'we mi nga ka mahungu mi haxaku ku mati ya xota Joni a hi namuntlha i khale swi ri kona ko va ku a swi nga haxiwi i khale swi ri kona ku vulavula ntiyiso ma ta fa phayiphi but na ta nyika example ku fa phayiphi ku yi fanele yi lunghisiwa yi ba vhiki hinkwaro phayiphi yi nga lunghisiwanga va ku hava swo lunghisa phayiphi but vatirhi va koho va lava ku lunghisa phayiphi mara ku hava phayiphi yo joyina liya yin'wanyana mi ri yini ku ha phayiphi maka ku ha yini ku ha mali yo yi xava kumbe loyi a fana yi xava a nga ku endleka yini But mi ta vutisa lava va ordaku ku why mi nga ri koho phayiphi va ku odini ne hi yimele supply a swi le mavokweni ya hina hi submitini la swi submitiwa koho ka ha lwiwa ku leliwa ti-position leyi aka coalition government un'wana na un'wana kokela swa yena ku swi benefita yena hini hi fanele hi tirha hi tirhela vanhu laha handle loko va hi vona eka hi famba hi timovha ta government hi languteka hi ri vanhu va useless ma swi vona ene me ni nge va byeli vanhu handle ku ri heyi phela sweswi ku za mi nga ri na mati ka ndhawu leyi hi mhaka ku le hina hi hava xo ntalisa ni nga famba no famba kumbe sweswiwani xirinda xiphiqo i yini kahle i gezi hi ku loko ku ri ku gezi hikokwalaho ka yini swi nga pfisi a ni ku fanele ku kumeka timhaka ta ti-generator na yini ku mati ma tshama ma sweswi hluvuke ngopfu ya hi leswi thekinoloji yi nga hi xisoka leri ra hina tiko a hi fanele hi nga fikeleli kokwalani okay hi tirhisa Eskom loko a ku yo va na mapulanele ya le mahlweni leswiya swa ku okay hi nga pfa hi nge solar panel yi tshama yi gadini kusuku ku famba ku gezi solar panel yi khikha in so swin'wana swa ku olova swinene swi ngo lava miehleketo swi endliwa mali yi kona va yiva kasi leyi yiviwaka ku yiviwa yini ku yiviwa ye leyi nga koho muti mali leyi a yi ta tirha swilo leswi swi fanele swi endliwa swi vavisa swinene gospel mati a ma chela leyi a swi teke refuse so swa ma ha cheli wa mina ni ya la ku tiva ku mati ku zama nga ngheni laha ndzhaku ka dawu leriya ku endlekela yini khala ma famba hi ku ma nghena laya va swi tiva vamiyeri va ti-president va yini leyi va yini tshama mi nyika report ya koku leswi va nga va kume yini lexi pfalaka mati ku ma nga ngheni swi teke refuse Nemetwe 0860002543 timhaka ta mati i hoyi yikulu kambe ke sesi Makinos Maru hi vo hi nga na vona lava sukaka Rand Water hi vo va nga ta hi byela kahle hi fike njhani la ka xiyimo lexi hi nga ka xona hi ndlela yaleyo sesi inhlekani good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon Patrick and thank you listeners and thank you for having Rand Water on the show. Thank you very much for giving us time to speak to you, Sesi. But let's start from the beginning. The supply of water is still a challenge in most parts of Gauteng. Do you have any idea as to what could be the cause this time, Sesi Makinos? All right. Petrus, I think maybe let's just put the facts right and everything into perspective. The supply is not a problem. We are able to supply water. What is a problem is increasing water consumption from customer meters. So there is high consumption, obviously could be due to the high temperatures. I mean, we are now in spring going into summer. But also we are also seeing that there is a lot of water losses during this time of the year. Obviously, municipalities need to be looking after their infrastructure. You're speaking of so we're having an increase in what? In demand? In demand, that's correct. Increase in demand, yes. And it's a peak season for us this time, yes. Yeah, but we once experienced this situation before, isn't it? And what has been done to alleviate or to eradicate completely the situation? Yes, we always experience a high consumption around this time. Remember, from the 1st of September up until 31st of March, it's your spring and then we go into summer. So it's a peak season for us. So we always experience this. Hence, we communicate, we advise consumers to use water sparingly. But also what municipalities are doing, they have introduced level 1 restrictions from the 1st of September up until the 31st of March. What does it mean when we say level 1 restriction? It means consumers are not allowed
to be watering their gardens between 6 a.m. and 6 p.m. So that means they can water the gardens before 6 a.m. or after 6 p.m. Oh, so so we have water shedding as well from now until March. Now, why it's not water shedding? It's just managing the restriction. Because remember, when it's hot, there is evaporation. If you are watering your garden, can you imagine? You will be watering, but also there is evaporation because it's too hot. You'll be watering up until what time? From 6 a.m. to 6 p.m. But if you wait up until it's sunset or sunrise, you'll be able to get value from there. And with my Economics 100, Simakinos, I'm looking at you supplying water and there's an increase in demand. Why don't you increase supply? Because people are paying, aren't they? Yes, people are paying, but obviously we all know that some municipalities are not paying, but that's a different matter for another day. Yeah. But we have increased our supply. As rainwater, we supply over 4,600 megaliters. We're talking about million liters per day. We are above 5,000 megaliters per day. So that means we have increased our consumption. Our supply. Supply, yes. Yes. But if we keep on increasing the supply and the consumption is too high, it will not make a difference. What we need to be advising consumers is to use water sparingly, and for municipalities to look after the infrastructure in terms of maintenance. What is the challenge here? Are the municipalities not playing their part in terms of paying rainwater? Let's zoom into Gauteng in particular and see what could be the challenge. Because if municipalities are paying rainwater, rainwater would use the money to increase, unless you're saying the Vaal River system maybe is under strain or something. All right. No, the Vaal River is not under strain. These are two different issues. What we are advising now has nothing to do with payment or with what we are owed by municipalities. It's a different ball game. Yes, there are municipalities that are owing rainwater, but in this case, what we're talking about is just high consumption. It does not matter whether the municipality is paying or not. Joburg Water, they are paying well as a municipality, but the consumption is still high. So those are two different issues. We can talk about which municipalities are owing rainwater on a specific day, but at the moment, it's just a matter of consumption. And more money for rainwater? Oh, definitely more money if municipalities are paying, but we are still supplying water because we understand that water is a necessity. It's necessary for people to get water. We don't say municipalities they owe rainwater, therefore we're not supplying water. We are continuing to supply water, but we are engaging municipalities that are owing us. And if you may take us back to the inception of this problem, we've been having spring, summer before, in years before. When did we start experiencing situations wherein we realized there would be a need for us to even go to an extent of having level 1 water shedding? You will recall this has been going on for quite some time. It's a number of years. Around springtime, we all know that after winter, we all want our lawns to be green. We all want to wash our cars. We all want to fill up our swimming pools. So it's a yearly thing. Hence, we are coming up with water conservation campaigns, really raising awareness and teaching people to say, please continue to use water sparingly. No, the reason I was asking you that question, I of course I'm for water conservation. We need to conserve that resource. It's a scarce resource in the Republic. However, the point I'm driving here is, was it not maybe someone slept in a job wherein they did not do their part to such an extent that as the communities were expanding, then people were not increasing their capacity, hence we have this shortage? Okay, I hear where you're going with this. No one was sleeping on the job. Let's put it that way. No one was sleeping on the job. We do demand in terms of how much water municipalities are requiring. It's a matter of habit. We all know that beginning of spring, we all get excited. We want more water. We wash our cars. We fill up our swimming pools, as I was saying. So it's just habits that we need to relook at and change. But when did this habit start? I schooled in Johannesburg myself. I never experienced the instance wherein we would have, like you are saying now,
level 1 water shedding. So I want to establish when did this really start, so that maybe we can be able to say, okay, it started in 2020, for example. It means what was happening before 2020 and what is happening after 2020. That's the point I'm driving. Okay, Patrick, if you're honest and you think back, looking at your childhood, after winter, we used to use hoses to play with water. We're getting excited. It's getting warm. You will see dads outside or mothers watering their lawns. It's been going on for years. Like I'm saying, it's a habit that we need to change as people, to say, you know what, yes, it's the beginning of spring, yes, it's summer, but it does not necessarily mean we have to overconsume in terms of using water. We still need to be careful in terms of how we use water. The point exactly to say, if we need to change the habit, why? Why do we need to change the habit? We're having fun. It's spring day. We need to splash and why do we need to change the habit? But remember, water, we're a water scarce country. We need to be looking after water as a resource. That's the first thing that we need to admit. But if we don't communicate this and people think that we've got unlimited resource, then that's going to be a problem. Yeah. We need to change our behavior. So let's come back to the issue at hand now. Which areas are affected, do you think? I understand you supply municipalities. You might not be having the detailed report in terms of small areas that are affected, but by and large, which areas are affected by this situation we're at now? Because I understand three hospitals, I understand they are having low supply of water. SABC is reporting that. And what are the areas that are affected? Yeah. Gauteng, I would say Gauteng is affected. I think about a few weeks ago we were talking about the city of Tshwane. The situation is improving significantly. Now we are dealing with Johannesburg, so some areas in Johannesburg are struggling with water. But we are saying rainwater is not only supplying Gauteng, we are also supplying parts of Mpumalanga, Northwest, and the Free State. Yeah. So we are also saying to our customers in these areas, please encourage your consumers to use water sparingly. I see. Hey, yaar matata metatari. No, right. We'll come right. We just need to learn and change our habits. We'll come right. I see. Finally, your level 1. How does it operate? Does it mean we're not getting water at all, or what does it mean? Level 1 water restriction or level 1 water shedding? Yeah, rainwater has not introduced any restrictions. We don't have any levels yet. Okay. Once rainwater comes in, you would know that then there is a big concern. At the moment, it's municipalities who are introducing level 1 restrictions, basically prohibiting consumers from watering their gardens. So we're saying from between 6 a.m. and 6 p.m., do not water your garden. So that's around level 1. But that is at municipal level. Rainwater has not yet introduced restrictions. So it does not necessarily mean that they can't water their gardens, but they cannot do it within the specific time. All right. Absolutely. Yes. All right. Says Makinos, thank you very much for your time. We really appreciate it. Anytime. All right. So soming Ganalon FM, thanks. Iso soming Saromina balaba bulana bona sesi Makinosi Marue. Basuka kam rainwater akai bulait makatamat. Nabato very fana chincha mati sele mati itikuleri ringale ranganang kaivelo snen wa mati. Natunduka kharengofu akakupfulelwa mati aval kumakhuluka mama yatala makhukhula yin'wana ya miako hi Orange River loko mukami ya lava Northern Cape mara hari tiko leri kayivela ku mati hi leswi swi vuriwaka hi fanele hi tirhisa mati hi ndlela yo hlayiseka hi nga huwisi mati hi yo mhaka timasipala tin'wana ti nghenise ku tirhisiwa ka mati hi ku siyerisana a hi ku siyerisana kambe mhaka leya ku a micheleti na nhlekani micheleti na madyambu tin'wana tindhawu ti ha mati eJoni kambe bona tani hi rainwater mati vele ku yisiwa se mo lahleka kwa xikarhi ku tiphayiphi ta pfuta n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi mi yi vona njhani ni pfuneni
mina ni yi twisisi na ringeta ku la ku yi twisisa kambe ya ntsana se kumxana loko mi ni hlamusela kahle ni ta kota ku yi twisisa mina no vona nga ri ko va vanhu lava va fanele va hi nyika mati va nga swi kotiki no vona sweswo ntsena leswi nga le ku teni ka mina ku hi vekele vanhu ku n'wino mi ta tirhelana na timhaka ta ku hetisela mati mara va swi koti a va swi twisisi swi nge koteki ku tiko hinkwaro ku sukusela KZN ku fika a Musina no ka ni nga se twa ngopfu ya la Western Cape a ni tivi ku ko swi famba njhani ma tsundzuka va tirha njhani na timhaka ta day zero a Western Cape sweswi ivi timpfula ti na madamu ya right kulo wi ai kona meneri lava va fanele va hetisela mati va swi koti vo lo tlela ntirhweni va nga lulamisi swi swa vo ka ha ri nkarhi se va ku phaphara va kuma ku heyi miganga yi le ku kuleni enhleka aye papa minjhani n'we pfukile hi nga vona pfukeni ni la ku tatisa nyana ka leyi nga vuliwa hi xirito la vulavulaka hi Sydney Xigoto kusuka la nga Madosi la ku tshurifa yo mati ka ha ri hava budget a wu nga languta hi side ra Vembe na Ndoni yi kona mara loko mo languta ku ri mati lama hlantswiwaka matsuka ma ya na Ndoni ma ka Malamulele matsongo ku fika ku ndhawu leyi hlantswaka mati yitsongo loko hi languta side ra ka Xikundza ndhawu leyi a ni tivi loko mo tshuka mi tinyiki karhi miya i khwati daswa mi kuma side ra hala wo maphophe va ku rini va rila hi mati ndhawu leyi khwati mara ka mfumo wa Gaza ku la ku ri yona yi supply ya mati tindhawu letiya ti nga xoti mati sweswi mi ta fika mi kuma vatirhi vambirhi va nge le ku tirheni kwala ka plant liya mara a ni swi tivi ku ri loko Vembe yi ku yi ta hi kota ku swilo swi le ku tikeni so loko va vutisa va ta ku byela ku ri hina a swi le ka hina swi le ka province no na mitwa hayi leswaku kahle se ha pfumelelana ku vanhu lava va nge le ku hi nyikeni mati lama va swi koti a ku ha chumu swi nge le ku endlekeni torha ra ha to dlaya Boetford kambe hi nga ku i mani a nga swi kotiku a hi nge n'wina mi le Vembe hi nga ku i Vembe ka n'wina mi nga Mopani hi nga ku Mopani lava nga Joni hi nga ku i Randwater kumbe i system kumbe i varhangeri kusuka kwele ka president va nga swi koti ku vona ku hetelela hi kuma mati Boetford loko huma mali sweswi va ku a hi yini ka makuwa plant ka Malamulele yi ta langutela matiko kusuka ku Madosi ku ya fika ku vo Mtititi leyi before mali ya leyi huma ku va le ku lweni hi xi vona for tender system ku ri i mani a nga ta a tendera ku ya maka plant yaleyo nemetweni ku swilo swi nga fambi ko va ku dyiweni nemetweni ende ku hala hi nga ta ya kona nemetweni pa mi vutise xivutiso xin'wana ku leswi fambaka mabokoboko ku ya mahlweni na a ni vutisanga swona ngome swi cincini leswi ni nga leyi mingiseri a vula swona a ku mi swi cincini kwini a vula ku la tikweni a nga vutisi u vula ku lexi fambaka la tikweni ko va mabokoboko ntsena na swi tiva ku loyi nkulukumba ni n'wi teka ku sweswi ya ku holoveni kambe hi nga se holova un'wana munhu loyi i ri yena mani loyi i Golele Jimmy i ri khalanga timhaka ta mati ti fana na mphakelo wa gezi a ku vangi na ku kunguhatela emahlweni demand ya mati na gezi yi henhla kambe a ku endliwanga nchumu ku kurisa ndyelo leyi swilaveko leswi swi phakeriwaka swi suka kona hi sweswo ntsena xikalavitu nhleka i xikala Boetford no yingisela munghana wa mina a khensa Boetford mhaka ya mati ni la ku sungula ni sapota xivulavuri lexi nga vulavula xi n'wi xi tirha kona nyikaku na xikombiso xa ku loko ndyangu wu karhi wu kula wu fanele u kurisa ti-resources ta wena se laha tiko ra hina Boetford swa tika swilo ku n'we sweswiwani mi nga lo tani na mina mi ta kuma ku mi le ku hakeleni ka mati mi le ku hakeleni ka gezi mara ku na vanhu lava va nga tala leswaku majority ya vanhu lava va nga la South Africa hi lava nga hakeleki swilo sweswo so mali leyi n'we mi hakelaka yona leyi mina ni hakelaka yitsongo ku yi kota ku kurisa ti-resources ya mahlweni
loko hi vulavula va ta ku i xenophobia a ni karhi ni vulavula na n'wana namuntlha before ni ngolo loko ni kha ni hlayelela matiko ya Afrika lama ma nga la South Africa la ya nga na vanhu vo tala va majority ya hundza 10 man twisisa loko ya hundza 10 vanhu va lava fika va maka mukhuku kwalani va hijeka tiflete kwalomo a fleteni le va nga hijeka va hakeli gezi a fleteni le va nga hijeka a va hakeli mali mi vula ku eta humelela aka problem leya mati botet kambe lava nga hi rhangela va ri yini hiku a swi nga fanele swi sungula hi vona ku vona ku na milawu leyi nga ta hetelela yi humesa ka xiyimo lexi swi fanele swi sungula hi vo botet mi karhi ni vuya ka marito lama ni nga tshama ni ma vulavula siku rin'wana ni ku hi na ti-political opposition ni tlhela ni nyika example ya ku ANC yi na 230 ya timembara ta parliament hi na 170 ya ti-opposition ntirho wa vona i yini hi ku hi vona a va fanele va koka ANC hi tindleve ku swilo leswi lunghisiwa i yini ntirho wa vona i salary hi ku ti-political party ti tumbulukile hi ku va langute salary wa swi tiva ku loko a ri na vanghani va ta n'wi vhota a ya palamende a kuma salary swi herile ni vuya ka liya hala ya government ya ekurhuleni ni mi byeleni ku ni tshame ngopfu a ekurhuleni a Thembisa swilo leswi humelelaka sweswo a no yi rhandza ngopfu ANC swilo leswi humelelaka sweswo under ANC leyi a hi ri ka yona a swi nga ri kona ANC vanhu va Thembisa va swi tiva vanhu va ekurhuleni hinkwavo a va ri na 100 units ya electricity leyi va ri kuma mahala loko va xava a ku ri motivation yaleyo a wu ri kuma ntsena loko i xavile ku nghena DA yi ri tekini 100 units yaleyo a ku ri na mati loko i xava i hakela mati ka statement xa wena a ku ri na tikilo megawatt va ri tikiloliters teta a hi ti kuma mahala ku nghena DA yi swi tekini hinkwaswo se vanhu va ri ekurhuleni vanhu va ya kurhuleni va nga rili va vote kahle ni ri yimana a hi ta vote nkarhi woni nga se ku lava sesilili va yimele va lava ku hlaya mahungu ana la ngula ku vanhu va ya kurhuleni va vote kahle va vote kahle le between kana vetiko ay i mina ta ku bela wara yan'we sesilili hi lava na mahungu ya misava lawa va nga hi tshemisa wona ya sesilili Ishpam shambere de shanongona ko Afrika Wa Vulavula kamngana lona FM komandlela nongona ko eAfrika Wa Vulavula kamngana lona FM ile vulavaneni na vanhu lava nga ta bula na vona hi timhaka ta ndzundzuluko wa ririmi ku vulavuriwile timhaka ta bangi nkulu se yi vulavuriwile yi tikomba se hambi mi mukerile hambi ma ha ri ku yi tlhontlheni a tiki xiyimo xi fika ku hi sweswi se hi musumunuko wa ti-25 hi lava vanhu lava nga ta va kha hi bula na vona hi mhaka leyi lava va nga swi phendlela loko mi ta tsaka loko i lava ku nghena ka mhaka leyi i va na xifaniso xa ku a wu fananga na mina i tshika ka form 5 loko pasa Xitsonga i hindi nyana ma swi vona swi endlaku na minjhekanjhekisani ya koho hi kota ku yi twa ku yi ya kwihi se loko mo vani mi ri na ku tsakela tihlanganiseni na muhumelerisi wa mehe eka ni nge mi nyiki loko no mu nyika nomboro ya yena nga ni dlaya mi hlanganisa na muhumelerisi wa mina ka mabasa es@sabc.co.za hi musumbunuko wa ti-25 hi laha ku bula hi ririmi reru ngopfungopfu eka hi langutana ku ndzundzuluka ka roho ku loko se ri kha ri cincana mi famba ra minkarhi ke ku endleka yini vadokodela hi nga va lava va professor hi nga va lava hi nga va foyinela hi kombela ku vulavula na vona ivi va ta kambe a hi lava munhu ntsena wena i nga munhu ntsena i ngo nje ku fana na mina kambe i hambana na mina hi ku kumbexani a wu helela ka grade 12 u hundini ma swi vona a hi buleni rhumelani ka mabasa es@sabc.co.za lava vanhu va ri i president wa tin'anga SADC hinkwayo jikelele fu kokwani mbayimbayi Hlathi ni va vitanile laha hi mhaka ya ku xo sungula hi le ku yeni ka Xitsonga Music Awards ku nga ri khale se i van'wani va lava va ngete haiko ntirho lowu wu nge fambi nje ni nga ndlangi nchumu i va langa xiyenge a hi nga vulavuli swo tala ni ho hinda kambe leyi ni vavaku ngopfu ni nga hi va vitanela yona i ku hi fika njhani ka ku n'anga
yi pfinya thwasana a ku na nchumu xi nga endliwaka kwalano va sirheleleke ku fika kwihi mathwasana vanhu va le ku thwaseni mi ta tsundzuka khale ngopfu eka hi vulavula hi ku chayeriwa la kokwani ni hlekani ndhawu thevusi ka n'wina vayingiseri va Afrika va vulavula ni khensa ku kuma nkarhi lowani ku hi kota ku burisana thevu na vayingiseri ni lava hi bula hi timhaka tinharhu la kambe a hi sunguleni leyo sungula leya ya n'anga mi ri ku endleka yini i mhaka yo vava leyi swinene thevu yi vava swinene tanihiloko ni ri vurhangela to tin'anga loko ku endleka xin'wana na xin'wana a na mahungu ma tata ka mina ni vutisiwa ka switichi swo hambanahambana lexi humelelaka thevu na vayingiseri hi moni sungula ku twela vusiwana n'wana loyi a nga wula hi khombo ro pfinyiwa hi xifamona loyi a eka yena a tshemba ku ta mpfuna ni tshemba hi lekiti hi vatswari va yena ku a ya thwasa ka n'anga kumbe ku nga ri n'anga a swi tivi ku ha ri ndzeni ko lavisisa ku xana n'anga u wela ka organization yihi kumbe swi endlisa ku yini kambe hambiloko a nga weli ka association a nga weli ka organization to ka ri n'anga u thyakisa mavito ya tin'anga so no twela vusiwana leswi nga humelela ka n'wana loyi mara ni tlhela ni mi ndhundhuzela n'wana lowani ku u endle kahle u ve na xixinya xo a nga mili naswona a byela mhani ya yena na mhani va nga chavi va byela maphorisa ivi maphorisa ma endla ntirho wa vona va khoma leswi leswi nga sala i ku vachuchisi na vamagistrate va tirha kahle swinene ku munhu lowani va nga pfuki va mi nyika njhe namba wonyana va manyikuta a huma va le ku hi onheleni swinene thevu leswi nga ku humeleleni hi endle ti-campaign to tala a khale ngopfu hi ri na n'wina la ka tikhale la hi ri na campaign kulukumba ngopfu hi lwisana na swin'wana swi nga endla tin'anga yin'wana kwala ka tikhale hi khuza tin'anga tshikani ku endla misolo yo tani thwasani ra n'wina i n'wana wa n'wina xigulani lexi taka ka n'wina xi kha xi vabya i n'wana wa n'wina xi tekiseni sweswo so mi nge swi tivi ku ngheno yini munhu lowani ku a ya tsinya thwasani loko a tsinya thwasani swi vula ku na vun'anga bya yena byi file a ka ha ri na lexi nga ta tirha ka vun'anga ku swa yila ku pfinya n'wana wa wena thevu na vayingiseri van'wani va vula ku i khale swi ri koho leswiwani kokwani ku na ku vanhu a famba a ri nsati wa mina ya ku chayeriweni a nga ha vuyi a vha vasati wa n'anga se swi vula ku i swi swa khale swi ri koho leswi phela swilo sweswo thevu a swo va naweni ku va mukhuva leyi endliwaka vanhu va swifamona ku na nandzu wun'wana lowu hi nga wu teka hi wu landzelerisa hi khomisa wun'wana hikwala giyani loyi a nga endla swa muxaka wolowo munhu u suka a heleketa nsati wena n'angeni hikuva a kha a vabya nsati wena wa vabya mavabyi yo karhi a fika a hlaziwa tihlola ku wa vabya misini kwala ni sala no mulapha jikijiki loko se n'wanuna ya ku pfuxeleni nsati se wa kuma nsati u hakarhi wo miceka manjeri u bohiwa na vuhlalu jikiti wanuna loko a fika va byela ku hayi nsati n'wina nge mboni mi ta vona ndzhaku ka 3 months kumbe ndzhaku ka 4 months loko hi ku wa ha ri ka swikwembu loko gajikiweni wanuna u gajikiwa njhani nsati wa mina ni nga swi tivi loko sa tlhela vuya hayi kuma ku wasati se muyimani ma yi vona mhaka kona so a swo va naweni leswi swi endliwa hi vanhu lava va nga swifamona lava va nga swi tivi ku n'anga ndzhuti wa vun'anga i yini xindzhuti xa vun'anga ku endla yini na loko mo lapha munhu thevu na vayingiseri a ku munhu a ni na mali yo loko hakela leswi nga tisa n'wana wa mina ku ta mu lapha a hanya hi loyiwani mu tika vasati wa wena a swi pfumeleriwi sweswo i xigulani xa wena i n'wana wa wena Hlathi u mu tshika a famba hi swona swi endlaku vanhu va lava swifambo sweswi va nga endla sweswo na vun'anga bya vona byi file va le ku tirheni nchumu hi ku ngati ya wena yi nga hlangana na munhu lowu nyika ku mirhi a dya mirhi ku hanya so va endla swona tin'anga leto to pfumala vutivi na mona na vaxisati va endla swona thevu loko jari ya ku cheriwini u kuma ku nuna a nga ha koti leswiya swa le ndlwini leswiya ko tekiwa jaha ku thwa wena ku vun'anga bya wena byi va kahle a ngheni la ndlwini ku vun'anga byi ta va kahle a swi kona sweswo thevu i vanhu lava nga huma va nga na mona ntsena va endlaka swo hi ku onhela hina tin'anga swa hi vava swinene thevu mhaka muxaka leyiwani hi fike njhani ku ze ku va na tin'anga ta swifamona kokwana ni ta tlhela ni kombetela titiho ka mfumo wa hina wu na problem laha hi tshamaka kha hi vulavula hi swona masiku hinkwawo ku hina tanihi association ya SADC hi endla ti-workshop hi dyondzisa tin'anga hi endla misolo leyi hinkwayo leyiwani mara mfumo wa hina ku na problem ya ku tsandzeka ku hi va na varhangeli hi va na council leyi nga ta regulate vun'anga leyi nga ta landzelerisa vun'anga laha hi nga ta va na register laha hi nga ta va na maendlelo laha hi nga ta va na ti-punishment laha hi nga ta va na ku suspenda laha hi nga ta va na ku pfala mintirho ya tin'anga so legislature yi nyike hinkwaswo leswiwani ku swi kona constitution kona vumba byi kona mara problem ya hina mfumo wa hina va minister of health va tsandzeka ku simeka council of traditional health practitioners leyi nga ta tshama ku tikitiki ku ri yona ya permanent minkarhi hinkwawo kombe kwanyana council nyana ya 3 months
or 3 years and so forth. Mina ni nga ngheni ka sweswo swa ku ni va xilonyana xa xinkadyana because na swi tiva ku ni lava ku tin'anga ti fikelela yini. So hikokwalaho tin'anga ti endla ku futa ro taniwani. So kambe tanihi nhlangano wa SADC hina ha swi kota ku teka matimba yo hi pfala vun'anga, ha swi kota ku teka matimba hi ku suspenda hi yanele vukosini hi tivisa ku leswi a swi kona na vumba bya hina male. So hi fikise hi sweswo ku mfumo wa hina ngopfungopfu Department of Health ya hi onhela swinene a yi na nkarhi kahle ku va vulavula hi timhaka ta tin'anga vo vulavula swo vulavula swa ku ri ka Department of Health hala ka vun'anga va vheta va rivala hi swona thebu na vayingiseri. Ri kwala ka tin'anga vanhu va nga heta lava ku tin'anga n'wina mi n'anga mi professor kambe mi teka xiboho xa ku loko Munghana Lonene FM yi ndla ntirho wa xiyimo xa le henhla xo tani mi xixima tin'wana ta tinqambi a khale ngopfu a mi kha mi xixima tinqambi ku fana na va dokodela Sandlen Chabalala, va dokodela George Maluleke, va dokodela Manda, va Chris Mkonto, General Mosca. Sweswo swa ku tani hinkwavo va hetelela va ku tani ni twa va ku dokodela n'wana ti vandla ntirho ku khensa ntirho lowu. I ntiyiso Tevu ma vona hikuva swi ni vavile xivono xa mina ni vona ku swa antswa hi ku tin'anga letiwani va le ku lahlekiseni ka vanhu, va le ku xaniseni ka rixaka. Swa antswa ni aka University of African Medicine. University leyi yi nga ta dyondzisa tin'anga vutivi. So university leyiwani hi kota no loko hi tshamile hi hlayela ku hi vanhu va hina va nga pfuna va nga aka rixaka na Dr. Elias Baloyi masiku kunene u xiximiwile. Hi va tsavula hi va teka hi va veka ndhawu yin'we hi va xixima ku va aka mindyangu hi tinsimu ta vona na hi maendlelo. So Dr. George Maluleke kwele Thugwane va ta va na ntirho ntiyiso 23 lava ya ku va tlangela ku khensa ku leswi swi nga humelela va nga swi ehleketangi swi va swi ri kona. So i mhaka kahle na ku va vhela na ku van'wani va ha ri ku teni lava University of African Medicine yi nga ta va xixima mara xikulu n'wina tin'anga na mi kombela Manthokozani tshikani ku endla futa leri mi ri endlaku ri onhela hina tin'anga hinkwerhu ka hina. Loko swi endliwa hi n'anga yin'we hambi u ri Xingoma Ntanda, hambi u ri Xinganga Tshudze kumbe Nyamusoro kumbe u Dzodze kumbexani u yo khendla swa fana mi le ku hi onheleni tshikani ku endla futa tin'anga ta ka hina ntsena. A hi tseleni leyi mi ta kuma nkarhi va vulavula na n'wina va lava va vulavulaka na n'wina mi no nghenelela ni ri ku hundzeni a ni lango swilo. Mi nga ku yini ka van'wamabindzu ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku na ntirho lowu xitichi xi wu endlaku lembe na lembe wa ku xixima tinqambi ku fana na lowu hi yaku ku endleni a nkowankowa hi ti 4 ta n'hweti leyi taku kumbe ta ndzhaku ka n'hweti leyi taku laha hi nga ta va hi kha hi tlangela na tinqambi ta ka hina ta ka rikwavo ivi n'wina mi langa xiyenge ku xiyenge xi hambi ho ka hi nga swi vuli kokwani kambe va ta swi tivisa va lava va nga na matimba ya ku tivisa swona kambe n'we mi lange xiyenge ku na n'we mi lava ku ku seketela mi nga ku yini ka van'wamabindzu lavan'wana na ko kumbe a hi sunguleni hi n'wina i ncini xi nga endla ku mi tsakela ku hayi na mina ni hoxa xandla la na khensa Tevu mativa mina ku va ni tiveka ni va dokodela malembe ndzhaku swinene van'wana va swi tivisikele ku ni ku ni fika professor ni tiveke hikwalaho ka ku tirhisa Munghana Lonene ni va dokodela ni duma misava hinkwayo ni fika la ni nga va professor. So Munghana Lonene nge swi koti ku endla ntlangu wo karhi ku tlangela swo karhi ngopfu leswi swi fambelaka na Xitsonga ngopfu leswi fambelaka na nhluvukiso wo karhi ka swilo swo karhi ni khotsa mavoko ni miyela. Mina no va n'anga ni va professor kambe ni n'wamabindzu swa swa ku ni na entrepreneurship ya certificate lexi ni nga dyondzela University of Venda hi timhaka ta swa mabindzu vo tala phela va swi tivi no dyondzekile vo swi teka ku hayi ku va n'anga ni n'anga leyi nga dyondzeka n'anga leyi fambaka na nkarhi. So loko swi kutani ni tibyele ku swi lava ni hoxa xiyandla ka Munghana Lonene i ntiyiso na lembe ri nga hela swi ri tano ni tibohile ku 3 years hinkwayo leyi landzelaka swa ha ta va swi ri tano ku fikela loko kumbexani ku va na swin'wana leswi nga ta nghenelela loko ku va na swin'wana na loko ku hela 3 years hi ta tlhela hi tlulaka ya mahlweni hi seketela xiyenge xo karhi lexi nga ta hlawula. So n'wina n'wamabindzu ku va mi kota ku kula ku va mi tiveka ku va mi kota ku ndlandlamuka mi nga swi teki ku xibindzwana xa n'wina xi tsinile bindzu ra n'wina ri nga kula hikwalaho ku mi tirhisana na xitichi ku nga Munghana Lonene FM va mi tiva vaakatiko na muganga ya ka n'wina nambi vanhu va le kule va suka le kule va ta ka n'wina ivi bindzu ra n'wina ri kula hikwalaho ka ku tirhisa Munghana Lonene FM na khensa Tevu xikan'we na vayingiseri wa Afrika Wa Vulavula. Kokwani khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta hlayisekani. Ndawu. Inkomo hi sweswo vayingiseri Munghana Lonene FM ma swi vona mi wisa leswiya swa ku vitana vanhu va ta huwelela kwala mahlweni ka vhengele ma swi vona wisani sweswo tshikani ku vitana vanhu va ta huwelela nghena yanani laya studio xa Munghana Lonene
a molweni ka masingita mi ya ringeta ku hlangana na lava va tirhelaka munghana lonene va ta mi byela ku mi endlisa a swo durha mi nghena na n'wina vito ra n'we ri duma masivona va ku hambi vo fika va ku Afrika wa vulavula wu tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va cintani yini masivo hi makumu vito ra n'we ri dumile mani a nga ku tive ka silinda sweswi mani masivo se i swin'wana swa leswi kumbexana loko mo ndla sweswo hi makume va ka hina hayi a no nyika xikombiso hi le ka silinda ku tele laha ni nga hlayaku ku hlaya ku xurha se ndana ni tani na n'wena kambe swiritani ma ni hundza hi laha kumbexana nga kuma vayingiseri vambirhi vanharhu vo hetsela hi nga si pfala nongonoko lowu endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula sweswo vayingiseri munghana lona FM makombandlela mina ni ngheneleli ka timhaka ta swa mitlangu ani mara swi vava ngopfu ku ntlangu wukulu so a xikarhi ka Sundowns na Pirates wu ya tlangiwa xikarhi ka vhiki arets Botpet mina tintswalo maluleke kusuka la ka Mahatlani ni na problem buti wa mina a va tirha va tshwile entirhweni and then loko va tshwa a kona lexi va nga kuma xona and sweswi vile ka yena va CCMA va ku famba ni labor va ku fonela mulungu a ku valungu a va vuyi ntirhweni swa twisisi va tirha yini ku mavoko a ma ha tirhi ni kombela ku pfuniwa Botpet Rixini maxi na mumerisi ku hava swin'wana leswi swi ti komba kuyiwa kwihi ka swa mitlangu handle ka ti-Springboks masiwo ti taleliwe hi vanhu vo basa ya se liya ya leswa swa hina hayi swi nge pfuki swi lunghini loko ha chela ngopfu ma-comrade ma-control ma tsundzuka na mbalo la lava ku onha Springboks inkomo okay a ni swi tsundzuki kambe sweswi mi nga swi vula ni ta swi landzelela problem ya renota I ku vulavula ka media va karhi va nga chekisisi swilo swa vona sweswi hi timeriwe mati na 5 days a ku humi mati ku na vanhu vo tala vo huma handle lava taku la tikweni va vitanana va ta tala va fika va boxa tiphayiphi va endla ti-car wash va halatela mati hi ku rhandza a nga kona munhu loyi a va byelaka a fikaka va byela ku no loko mi endla so mi ta endla ku hi va na problem ya mati va tshika va halatela hi ku rhandza loko va fika loko se va tima va panicha na hina hi hakela ku rent ni vona nga ku swi hoxeke ngopfu khalanga swo fana na sweswo swi hoxeke ngopfu a va vi na plan va cheka swilo swa vona va kota ku kuma vanhu lava halatelaku mati va sukela ku vulavula ka timedia va bohe tithayi ku ri ku a va na plan inkomu Butpet enhlekani lowunene ni yima na xona xi vulavurile muyingiseri lowu vulavulaka na yena ka nkarhi wa sweswi ni nga ringeta ku yima na yena ni n'wi support ku ze ku va na ku va inkata Freedom Party yi ya va lava ku ya hlasela tiofisi ta ANC a Shell House vanhu va lava mulaka himpela va ri va lwela ntshunxeko na loko va kota ku va lava ku ya hisa ofisi ya ANC ku dlayiwa vanhu vo tala mazulu vo tala mara a swi vuriwangi sweswo swi ve swi timekise hi ndlela yaleyo na swi swa vuriwi nchumu hi swona ku no va ku ri mulwela ntshunxeko wa ku ya hisiwa ofisi ya political party yin'wanyana munhu loyi a yima na valungu luya kasi ku lwela ntshunxeko hi loko i yima na vantima ni vurile ku na ku ntshunxeko lowu wa anama kambe loko hi fika ka xiyimo lexi xi nga koho I ku ku na n'wana kanetaka leswi mi swi vulaka swa ku tatana Mbadula va lava ku onha rugby a ni tiko va lava ku yi onha njhani na mina ni dazu hi yo mhaka ni nge te a ni swi heti kambe ni ta swi langutisa kambe a hi twenini van'wani ku va ri yini n'wani loyi Botpet minjhani na vayingiseri van'wana Botpet ni la ku angula aka mhaka leya ya vugevenga yi nga tana bot 8 va nge community nga ku a yi tirhisana na maphorisa xigevenga xi tiva hi community ina ka vula kahle xigevenga xi tiva hi community kambe lexi hluphaku loko I xi humesela handle xigevenga lexiwa mindzuku va fika va xi chucha xi vuya futhi xi ta ku holovisa kumbe na loko va nga xi chuchi
va hi ku wena i te i lwe i xigevenga hi komba yena tana khoto ta fakaza se ma vona ku xifika eka njhani kwalaya se lexi vanhu va xi endlaka vanhu va miyela va kha va swi tiva swigevenga leswi i ku va nyiko ya khoto va ya fakaza ehlekani tatana khalanga #swavava botpet hi ku langutisa timhaka ta mati loko mo langutisa leswi nga le ku endlekelana la ka gezi ku ri ku na vanhu vo tala lava va nga le ku tirhiseni ka gezi mara va nga ri xaviki va nga tiviki ntsengo wa rona swi tano na hala ka mati botpet ku na vanhu vo tala va nga le ku tirhiseni ka mati va nga tiviki ntsengo wa wona ku na mati yo tala ya nga bridgiwa lawa vanhu va nga le ku ya tirhiseni ngopfungopfu hala xilungwini mati yo tala ya le ku tirhisiweni mara ku ri munhu u wa xava hi mali muni mati a nga swi tivi ya ku le ku tikeni tswala un'wana muyingiseri lo i ri yena mani Hlengani Calvin Maledza ne i ri khalango imanyana na ha tirha la imanyana na ha tirha un'wana i ri khalango ti-problem ta tiko leri loko a ku ri movha a wu fanele u tshama ehenhla ka switina viva ANC viva teka xikipa u ta xi hlantswa hi yini Calvin ay ntalo Berry White i ri khalanga enhlekani mati timhaka ta mati ti nyanya hikokwalaho ka swidakani leswi swi nga kona kwala Joni naswona swi andzako ha ti kokela hina hi hexe a ka ha yimeriwi mfumo hambi ti-pressure pump wo ti xavela ene ntwimani va kha va ku va xi lava xa pressure pump va ku va xi lava i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele hi swi languta sweswo leswaku loko se hi ti xavele na ti-pressure pump ta teleto ku endleka yini hi swo ma ha fiki na le ka miyexe mati lama ma vhe ma helela eka mininginixi ma vo mhaka kona se yin'wana ya timhaka to tika swinene leti hi nga ka tona ni tshemba ku na wehe u na tlhelo rin'wana leri u nga le ku ri languteni hi ndlela leyo we are very impetu khosa i ri khalanga we are not a nation that waste water hi yini water nakona tiko a ri xoti mati tiko ro pfumala leadership tindawulo leti ti pfumala varhangeri va ku rhandza ntirho wa vona xiyimo xa hina xa vava voters and politicians don't understand politics nakonakolowa uvelesiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana na nkonako lowu fanaka munduku kwala ka Munghana Lonene FM hi tirha kombela n'wina mi rhumela email ka mabasa es@sabc.co.za ta vulavula hi ririmi reru ririmi ra Xitsonga ma swi vona mi ta hi byela kahle loko ri kha ri ndzundzuluka ri kutani ra vulavurisana na leswi mi va ku mi swi languterile tani hi rixaka hi ndlela yaleyo ke ai ngoveni wa landzela na nongoloko dzumba na mina a ka famba na Mchangani mina ni famba na Ncindani Eric Mabasa sesilili lava na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 vana na siku leri mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene tata